We're going to continue in worship as we go into a time of offering right now. Ahora vamos a continuar en adoración con nuestras ofrendas. God has been so faithful in providing for us during this time. Dios ha sido tan fiel y nos ha proveído durante este tiempo. And one of the ways He's provided for us is through you and your generosity. Y una de las formas que nos ha proveído es a través de todos ustedes y su generosidad. We've been able to help people with our love fund, Hemos podido ayudar a las personas con el fondo de amor and then more people have given to replenish some of those funds in our love fund. y más personas han dado para poder llenar ese fondo que hemos dado ya. So if you're still not sure how to give online, you can just go to our website Si todavía no sabe cómo dar, puede ir en línea and you can set up online giving there. y ahí usted puede poner una opción para poder dar en línea. You can also download the Tithely app, which makes it really simple and easy as well. También puede descargar la aplicación de Tithely, que lo hace muy fácil. And you can give to our love fund also through our website. Y puede dar a nuestro fondo de amor también en nuestro sitio de internet. And as always, if you ever have any ideas or suggestions or concerns, please feel free to email and call us. Como siempre, si tiene sugerencias, ideas o algo que lo esté preocupando, por favor, puede contactarnos. If you're in need or you have a neighbor in need, please let us know. Si usted tiene alguna necesidad o algún familiar o vecino que lo necesita, por favor, déjenos saber. And before we go into a time of prayer, we want to address a question that probably is on a lot of your minds, even if you haven't asked us yet. Y antes de entrar a la oración, queremos poder responder una pregunta que muchos quizás se están preguntando. We know that things are beginning to reopen in our state and across the country. Sabemos que ya en muchos lugares ya están volviendo a abrir. So some of you may be wondering, well, when are we going to reopen? Entonces quizás algunos se preguntan, bueno, ¿cuándo nosotros vamos a poder reunirnos? The short answer is we don't have plans to reopen anytime very soon. La respuesta corta es de que no tenemos planes de reabrir pronto. What we do want you to know is that your church staff is praying and we're talking about what it looks like for us to consider reopening. Lo que sí queremos que sepan es de que su staff de iglesia estamos orando y pidiéndole a Dios cómo vamos a saber cuándo podemos abrir. We know one option churches have been doing is reopening but asking vulnerable people to stay home. Sabemos que una de las opciones es que iglesias están abriendo y pidiéndole a los más vulnerables que se queden en casa. We will not be taking that approach here Y no vamos a estar haciendo eso aquí. for two reasons. Y por dos razones. One, it's really hard for us as a church to say we believe the gospel and say everyone come unless you're vulnerable, you need to stay away. Para nosotros es muy difícil vivir el evangelio y decirle a todos que vengan, al menos que sean vulnerables, quédense en casa. We are a church that wants to be able to include everyone. Somos una iglesia que queremos incluir a todos. The second reason is this. Y la segunda razón es esta. We know that a lot of you who are going to be the first ones to show up whenever we reopen are probably people who fall into a vulnerable category. Sabemos que muchos de los que van a venir, que van a ser los primeros aquí en la puerta, son aquellos que son parte de la comunidad vulnerable. We know how much you love being in this place. Sabemos cuánto usted extraña estar en este lugar. And we feel the same way. Y nosotros nos sentimos igual. We miss gathering on Sunday mornings with all of you. Extrañamos estar juntos los domingos, But we do not want to put anyone at risk. pero no queremos arriesgar a nadie. We know that some of you have been directly impacted by COVID-19. Sabemos que algunos han sido impactados directamente con el virus. You understand how serious and sometimes scary it can be. Saben qué tan serio puede ser. But with that said, we want you to know the decisions we make as a church will not be motivated by fear, Pero también queremos que sepan de que nuestras decisiones como iglesia no son basadas en el miedo, el temor, but out of love for our neighbor. pero sino de amor a nuestro prójimo. So if we decide to not gather on Sunday mornings for a while, please know it's not because we are scared, it's because we want to love our neighbors well. Pero entonces si no nos reunimos, queremos que sepan de que no es porque tengamos miedo, sino porque queremos amar a nuestro prójimo. We're also seeking wisdom from other pastors and church leaders. También estamos buscando sabiduría de otros pastores y líderes de iglesia. We have heard from multiple churches that reopened and then had to shut down again.
Hemos sabido de algunas iglesias que abrieron y ahora tuvieron que cerrar otra vez. So we want to be careful. Entonces queremos tener cuidado. The last thing that we will share with you is this. Y lo último que queremos compartir es esto. We have always said that our church will not revolve primarily around what we do on Sunday mornings. Siempre hemos dicho de que nuestra iglesia no se trata solamente de lo que hacemos los domingos. That is an important part of who we are. Esa es una parte importante de quienes somos, But it's not the only part. pero no es la única parte. There are so many other ways that we can be connecting with each other right now. Hay muchas otras formas que podemos conectarnos And some of you have already been doing that. y algunos ya lo han hecho. But if you haven't been, we encourage you to take advantage of all the things that we're offering right now. Pero si no lo han hecho, le pedimos que tome la oportunidad de involucrarse en las cosas que estamos ofreciendo ahora. And to come up with some of your own ideas with how to connect with each other. Y tal vez de pensar en algunas ideas propias de cómo podemos conectarnos. We know that we're designed for community and to come together and worship. Sabemos que fuimos diseñados para la comunidad y para unirnos en adoración. And we trust that God will give us wisdom in how we need to do that in the coming weeks and months. Y oramos de que Dios nos va a dar la sabiduría de cómo podemos hacerlo en las semanas que vienen. And so we want to go into a time of prayer now. Ahora queremos entrar a un tiempo de oración. We ask you to join us in praying for wisdom in these times, Les pedimos que se unan a nosotros en pedir por sabiduría en este tiempo. that we would proceed with wisdom and with love. Que sigamos adelante con amor y sabiduría. You can pray with us about summer camp as we decide what we need to do to still meet the needs of our students, but also keep them safe. Pueden orar con nosotros acerca del campamento de verano, de cómo le podemos hacer para mantener a los niños seguros, pero también proveerles algo. I went to college to be a pastor, but I guarantee you there were no classes on this. Yo fui a la universidad para ser pastora, pero no hubieron ninguna clase acerca de esto. So we need your prayers and your support and your encouragement right now. Entonces necesitamos su oración y su apoyo en este momento. So take time to pray with those that you might be gathered with at home this morning. Entonces tome tiempo para poder orar con aquellos que están junto a usted esta mañana. If you're by yourself this morning, you can call or text or send a note to someone. Y si estás solo esta mañana, puedes llamar o mandarle un texto a alguien. Check in with each other. Y chequeen uno al otro. Continue to encourage each other. Continúen animándose. So at this time, you can pause the video as we all take time to pray in our homes this morning. En este momento pueden ponerle pausa al video mientras oramos juntos.